सलाम दोस्तों, अली मरहम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कुदरत का एक कानून है कि हर मादी अरूज को ज़वाल है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला अपने बंदों पर दिनों को फेर फेर कर लाने का जिक्र फरमाता है। लिहाजा इंसान की इस मुख्तसर हयात में दिन फिरते रहते हैं। कभी इज़्ज़त व शोहरत की कद्दावर महल्लात हैं तो कभी ज़िल्लत व गुमनामी की अंधेर नगरियाँ हैं। हालात के इन्हीं तलातुम का शिकार आजकल मशहूर एंकर पर्सन आफताब इकबाल हैं। शोहरत मिल जाना शायद इतनी बड़ी कामयाबी नहीं होती जितना इसे मुअज़्ज़ज़ तरीके से संभालना है। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील के बारे में शुनीद है कि वो अक्सर ये दुआ प्राइवेट महफिलों में करते हैं कि या अल्लाह, शोहरत दी है तो इसे संभालने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह उनकी ये दुआ कबूल फरमाए। खैर नाज़रीन कराम, इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम माप न्यूज़ की बंदिश और इसमें आफताब इकबाल के मुबैना हाथ का जिक्र करेंगे जो हमें हमारे ज़राए से मौसूल हुआ है, और दूसरे हिस्से में आफताब इकबाल का टीवी प्रोग्राम टीवी पर ना आने की वजह और नियो न्यूज़ में होने वाली ताज़ा तरीन ज़लालत का भी जिक्र करेंगे। इन मौज़ूआत पर लबकुशाई करने से पहले हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि आफताब इकबाल आप सब में बहुत मकबूल हैं और आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात पसंद नहीं करते, मगर ये वो हक़ाइक़ हैं जो बावसूख ज़राए से मौसूल हुए हैं, और कुछ की गवाही तो आफताब इकबाल और आप न्यूज़ के रफ़क़ा भी सोशल मीडिया पर एलानिया दे चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आफताब इकबाल ने एक चैनल आप मीडिया ग्रुप के नाम से जारी किया था। दरअसल इस चैनल के आफताब इकबाल वाहिद मालिक न थे, बल्कि मशहूर बिजनेसमैन अकील करीम डैडी समेत मुबैना तौर पर 5 बड़े इन्वेस्टर्स इसके मालिकान में शामिल थे। आफताब इकबाल CEO की कुर्सी पर विराजमान थे और इंतज़ामी अमूर भी संभाल रहे थे। चूँकि नाम आफताब इकबाल का मुंसलिक था, लिहाजा मीडिया वर्कर्स की बड़ी तादाद ने आप न्यूज़ का रुख किया। दोस्तों, इस चैनल के आगाज़ से ही इसमें आफताब इकबाल साहब की फैमिली का अमल दखल दिखाई देने लगा। आफताब इकबाल साहब के छोटे भाई जुनैद इकबाल, जो कि निजी बैंक में मामूली नौकरी कर रहे थे, उन्हें पहले तो नेशनल लेवल चैनल के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की नौकरी दी गई और फिर उन्हें MD बना दिया गया। इसके अलावा मौसूफ़ के दीगर रिश्तेदार, जिनमें बेटी, भतीजा, भांजी और बहनोई भी शामिल हैं, उन्हें भी भारी मुआवज़ों पर रखा गया। जुनैद इकबाल ने सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए क्योंकि उनके भाई बड़े एंकर होने की वजह से कम वक्त निकाल पाते थे। जुनैद इकबाल ने इन्वेस्टर से आने वाली रकम से माल ख़रीदने का टास्क लिया, जिनमें ब्रॉडकास्टिंग समेत दीगर कई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मौजूद था। जुनैद इकबाल और उनके कई करीबी साथियों ने कम कीमत पर माल ख़रीद कर उसे ज़्यादा शो करवाया और उसमें से 5 से 25% तक की कमीशन अपनी अपनी जेबें गर्म की। इसके अलावा जुनैद इकबाल मुबैना तौर पर गैर अखलाकी हरकत में भी मुलव्विस पाए जाने लगे। इन तमाम बातों के गवाह असद कासर नामी ये शख्स हैं, जो आप न्यूज़ के साबिक मुलाजिम भी रह चुके हैं और चैनल बंद होने तक आप न्यूज़ में रहे। इनके मुताबिक जुनैद इकबाल और आप न्यूज़ ने तकरीबन इनके 14 लाख रुपए भी अभी अदा करने हैं। इस आला सतह के घपले की भिनक जब मेन इन्वेस्टर अकील करीम डैडी तक पहुंची तो उन्होंने चैनल के ऑडिट का फ़ैसला किया। ऑडिट में ये बात वाज़ेह हुई कि चैनल के असासों में कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सिरे से ख़रीदी ही नहीं गई, बल्कि किराए पर ली गई हैं, और जिनका किराया उनकी मालियत से भी बढ़ रहा है। दोस्तों, इसमें ऐसा नज़र आता है कि कमीशन की बात को छुपाने के लिए बाज़ अशिया को जानबूझकर भी किराए की बताया जा रहा था। इस ऑडिट में बिलाखिर जुनैद इकबाल से रिज़ाइन लेने का फ़ैसला किया गया। ये तमाम बातें आफताब इकबाल साहब के नोटिस में आ रही थीं, मगर इनका इसरार था कि बेहतरी आएगी और ये अक्सर लोगों को ज़ाती गारंटी पर वाजिबुल अदा रकूम देने का वादा भी करते रहे। मगर अकील करीम डैडी ने चैनल फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया और मुख्तसरन ये कि चैनल की बागडोर मलिक रियाज के हाथों में आ गई। मलिक रियाज ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें भी अदा की और दीगर रकूम की भी अदायगी की, मगर
کمیشن گھپلے سمیت آفتی ریکارڈ رقوم کا ذمہ لینے سے انکار کر دیا، جو ان کا حق بھی تھا۔ اسی دوران ملک ریاض انتظامیہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آفتاب اقبال سے انتظامی امور واپس لے لیے جائیں اور وہ 2 کروڑ روپے ماہانہ کے عوض اپنا پروگرام خبرزار ریکارڈ کروا کر چینل کو بھیجتے رہیں، جس کی پروڈکشن کاسٹ وہ خود برداشت کریں۔ اس معاہدے پر دونوں فریقین کے باقاعدہ دستخط بھی کیے گئے، مگر معاہدے کے باوجود آفتاب اقبال سی ای او کی پروٹوکول سمیت دیگر کئی انتظامی امور میں مداخلت کرتے رہے۔ اب آپ اسے ان کا بھاگنے کا بہانہ کہیں یا محض ایک فسانہ، مگر آخری روز جب آفتاب اقبال دفتر پہنچے تو انتظامیہ امور میں مداخلت کو لے کر ان کی ملک ریاض کی صاحبزادی ثانیہ ملک سے شدید تلخ-کلامی ہو گئی۔ بات تقریباً ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور آفتاب اقبال اور ثانیہ ملک کے گارڈز آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت وہاں مبشر لقمان اور ان کے گارڈز بھی موجود تھے، جنہوں نے معاملہ رفع دفع کروایا۔ اس کے فوری بعد آفتاب اقبال نے آپ نیوز سے ریزائن کر دیا اور راتوں رات نیو نیوز جوائن کر لیا۔ یہیں سے ہماری ویڈیو کے دوسرے حصے کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، نیو نیوز جوائن کرنے کے بعد خبریار نامی پروگرام منظر عام پر آیا، جو کہ گزشتہ پروگراموں کی طرح بے حد مقبول ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شو ٹی وی پر نہیں آ رہا، بلکہ گواہی ڈیجیٹل پر چل رہا ہے، جبکہ آفتاب اقبال کا اسٹوڈیو بھی انہی کے فارم ہاؤس کے اندر موجود ہے، جس میں وہ آج کل رہتے ہیں۔ گھر کے ایک کونے سے اٹھ کر دوسرے کونے میں جا کر شو بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، مگر اسے نیو چینل کی انتظامیہ کو بھیجا بھی نہیں جا رہا۔ بقول آفتاب اقبال، شو ٹی وی پر چلنے نہ چلنے کی وجہ کرونا وائرس ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب ایک کی بجائے 2 شو ریکارڈ ہو رہے ہیں تو اس کو چینل انتظامیہ کو بھیجنے میں کیسی قباحت ہے، جبکہ میڈیا کو ہر جگہ جانے کی اجازت بھی ہے۔ دوستو، اس سوال کا جواب ہمارے ذرائع کے پاس ہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق آفتاب اقبال کو نیو نیوز والوں نے بھی جواب دے دیا ہے، یعنی انہیں چینل نے نکال دیا ہے۔ عزیمت سے بچنے کے لیے کرونا کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آفتاب اقبال کی مکمل کوشش ہے کہ ان کی نیو کی انتظامیہ سے بات بن جائے اور وہ شرمندگی سے بچ سکیں۔ آپ نیوز اسکینڈل کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ توجیہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس میں آفتاب اقبال کا نہیں، ان کے بھائی جنید اقبال کا قصور ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ سوال سربراہ سے ہوتا ہے، اور خالد بیگ سنگر اور اسد قادر سمیت ان کا کیا ہوگا، جن سے وعدے بڑے وثوق سے آفتاب اقبال نے کیے تھے۔ ابھی تو ایسی کئی داستانیں ہیں جو ہم نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو کوئی آفتاب اقبال صاحب سے اعلانیہ رقوم کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنے شوز میں کامیڈین کے ہاتھوں تذلیل کر رہے ہیں اور عوام کو باتوں میں الجھا کر بری الذمہ ہو رہے ہیں۔ انہیں مالی بے ضابطگی نامی ایسے کیڑے نے کاٹا ہے جو وہ اکثر دوسروں میں نکالا کرتے تھے۔ ان سے بس یہی کہنا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، میری راہبری کا سوال ہے۔